Basically sana thanga ange chung chini how no minority ngi tongkha day by day chung minority dige no thangi tongkha buini ni maiklai piang ni mai mui shegui chai tongkha tai busuk bukhup mutubui tongsinai. So hey guys, I'm Kaushik Singha. Welcome back to another video. O video ani chaya ungkhe ano nakar di tangge ingke ani kok borok tau fano clear nya ko 100% nya ko ang hai fano ang serunggi tongo daily ang clear khai tongo kok borok kok no ang clear khe sanani by explain khainani kisa misale mistake fano mano nakar di. Tamo deadline, the Union Ministry of Home Affairs MHA order rikha je all Indian state tai Union Territory o credential suspected illegal migrant je phai shok phai mani eba je borok chini hao phai illegally phai chini hao citizenship claim khai tongmani o borok no verification khai 30 din ni bisingo bong no bogni jagao ba bongni desho kifili rohonani kokshaka obo kubui kheda kam khai tong obo details so kok sanai or details sanani sekang chini je population tipurani population o kisa data check khaidi. According to 2011 chini Tripura o Tripura sani population busuk tongmani percentage busuk tongmani 30.5 30.5 means 100 জন ni bisingo 30 জন Tripura sa tongo tai 70 জন sabo ba iba biang ni phaika obviously outsider no boro o how phai tong phaika 70%. 2011 ni kok sai tongo 2023 ba 24 ni kok ulo sanai na sing tong de 2011 no chini hawa je bong ni percent 70%. That means 10 জন ni bisingo 7 জন bong borok ba fatani borok ba outsider ni borok 3 জন borok onke chini oha ni borok. So once we nai di je nang nini nogo nang 3 জন tongmani do oro 7 জন fatani borok phaika outsider phaika tabuk norok ni 3 জন by outsider ni je 7 জন phaimani borok by total lengkha 10 জন 10 জন ni bisingo 3 জন angke chini borok tai 7 জন angke fatani borok ba outsider oro kisa wansuna nangnai je kunu borok MLA বা পলিটিক্যাল লিডার বা যে কোনো লোকাল লিডার ফানংথু চিফ মিনিস্টার MLA বা প্রাইম মিনিস্টার যে কোনো বড় পলিটিক্যাল পার্টিনি থ্রুতেই ফাই ফার্স্ট অফ অল তামন নাই বোধ নাই যে জায়গানি কয়জন অ নক নি বিসিঙ কয়জন বড়ক আনো বোধ রিনাই অবশ্যই সেকাং চেক খাইনাই দো kaisa nog ni bisingo 10 জন tongkhangke bo 10 jon ni bisingo je 7 jon borok kaisa party o thanai o party no sekang nai bele bini no kok sekang khana nai bele haidaba o bagai je illegal migrant mani chini hawo o belai no big issue ongi thanga tabuk ni dino je ang example samani je kaisa nog ni bisingo 10 jon tongo 10 jon ni bisingo 3 jon chini borok tai 7 jon ke fatani borok kebo kunu kichu baire ni je central government phaikang ke bo sabani kok sekang khana nai 7 jon ni no kok sekang khana nai tange inke 7 jon ni bot tai mane valuable more than 3 of us mane 3 jon je chini borok to mane obon ni slai je 7 jon tongnai 7 jon ni se phan tongo 7 jon ni bot se bonao so ani kok ang I hope ang mane clear ke saka no so obo 2000 ni census according 2011 ni census ni hoite se ang o kok samani but tabuk 2023 o je estimate khaika oboni data khana kan ke norok believe khaigalak tanga inke 2023 ni estimate Tripura ni je population mane calculate khaimani 42 lakh something phaika do 42 lakh ni bisingo chini Tripura sa busuk tong total population phaika 42.23 lakh do oboni bisingo 11 lakh mane chini borok so google phone tongo kisa mistake data phone tongo mistake data omo bo kisa kok tongo je mistake data sabo ko netori obviously Tripura information by info oronik je government ni je website ro borok no upload khayo inke ba oro kisa je data nai dina
42 লাখ নিসিমি 11 লাখ চিনি বড় অংখাংখে বড় অর পার্সেন্টেজ ফুনুগুই দঙ্গ যে আগি 2011 চিনি যে ত্রিপুরা সানি পপুলেশন 30.5 দংমানি তাবুক 31 পয়েন্ট সামথিং ফাইকা হিনে ফুনুক দঙ্গ আংবো স্ক্রিনশট নরং ফুনুক দঙ্গ 31.8% ফাইকা তাবুক আগি 2011 চিনি ত্রিপুরা সানি পপুলেশন পার্সেন্টেজ তংমানি 30.5% পার্সেন্টেজ তংমানি মানে 10 জননি বিসিঙ্গ 3 জন চিনি বড় বা 7 জন অংকে আউটসাইডার তাবুক ফুনুক দङ যে ডাটা যে 42 লাখ नि बिसिङाव 11 लाख चिनि बरक दङ 11 लाख 66,000 सामथिं दङ माने 31.8% चिनि बरक दङ हिने बाट अब पार्सेंटेज आं वानसुगै नाय माने जे अ पार्सेंटेज किसाले मिस्टेक दङ हिने आं बो वानसुगै नाय माने आं कैलकुलेट खायगा कैलकुलेट आं अरो बाहायके स्क्रिनआव फुरुंनाय हायदाबा सो आं कैलकुलेट बो खायगा खायमानि परे नरनो स्क्रिनशट बाहायके फुंनाय अबो बागै आं चैट जीपीटी नबो सोंखा नरबो सोंदि नर चेक खायनायदि आं चैट जीपीटी न सोंखा जे I have 42.23 lakh and I have given 11,66,830 so how many percentage I have given माने आं 42 लाख नि बिसिङाव 11 लाख आं रेखा आंखे बसिक percentage आं रेखा हिने or of funugui tongkha 27.62% ang screenshot bo thabai tongo norong naidi but internet tam tong ba data o tam tong 31.8% chini borok tong guine but je calculation khai naidi norok bo calculation khai naidi chini 42 lakh ni bisingo 11 lakh jeng tong tiprasa tongkha ke 27.62% to माने आगी 30.5% दं माने अब माने डाउन हुई थांगा माने चीनी बरक नि पॉपुलेशन ठीक न दङ द बाट आउटसाइडर बेलाइन फाइका अंखे चीनी जे पॉपुलेशन नि जे परसेंटेज अमो ताइबो कमी थांगा 2011 जे 30 दं माने 30.5 दं माने ताबुक ताइबो कमी थांगा 27 नि स्केल ऑफ फाइका सो अब बेलाइन बिग इशू हुई थांगा के बासु के काम के वांसु या ओको चीनी बुबाग्रा से मिनो वांसु ओ काम कनो स्टेप नाइ तंखा एंड थानाय 7 तारिख अब ओ मासनि 7 तारिख अब तो मास रेली खायगा अगरतलाओ नर जतन साइमानो सो ताबुक तामो फाइका 100 जननि बिसिङो 27 जन आगि तंमानि 100 जननि बिसिङो 30 जन चीनी बरक तंमानि ताबु उनखे 100 जननि बिसिङो 27 जन चीनी बरक जस्ट इन उनको 10 বছরনি বিসিঙ্গ চিনি যে পপুলেশন অব ঠিক ন দङ দ माने आस किसा बारिखा चीनी पपुलेशन ब किसा बारिखा बट आउटसाइडर नि जे परसेंटेज अब ताइबो हाई अब आगे चीनी जे परसेंटेज लो फाइका सो वान्स अगेन नाइदि जे ताबुक कुनु किसु पार्टी फाइकांगे बो सिटीजनशिप मांखांगे जे बरक फातानि जे अर फाइ माने इलिगली माइग्रेट नंगै फाइ जे सिटीजनशिप बरक दाबि खाइ दं माने बरक सिटीजनशिप मांखांगे साबनि लाभ गवर्नमेंट नि लाभ तांगे इंखे बरक वोट बैंक मानाय बरक न ओ बरक नि बिसिंगतै न बरक वोट मानाय इंखे बंनि न लाभ आं काइसा आर्टिकल फुंगना मुसुंखा डेमोक्रेटिक चेंज ताम ओंखायने द हिंदू नरक साइमान जे इंडिया नि बेलाइन बिग न्यूज़पेपर कतमा न्यूज़पेपर ताइ बंनि वेबसाइट बो दङ thehindu.com हिने नरक बो थांगै डाटा चेक खायदि 15 जून 2025 नि काइसा डाटा बरो वेबसाइट अपलोड खायगा अब ताम ओंखे चीनी डेमोक्रेटिक चेंज ताम ओंखा नरक आं स्क्रीनशॉट फुनुगा नरक नायदि expressing concern over demographic change in the state, Mr. Debarma said. Mr. Debarma means or Sir Onimes ni Kok Saitongo. Sir Onimes Debarma, Chini je Forest Minister. As per government record, the state accepted 6,09,000 people who had migrated from Bangladesh for various reasons during the 1971 Bangladesh Liberation War. जे बांग्लादेश तो आगे पूर्व पाकिस्तान तंगमानी ईस्ट पाकिस्तान तंगमानी दो आगे तो पाकिस्तान बाय बरो काइसा हानि न जे पार्ट तंगमानी 1971 नो बांग्लादेश जे पाकिस्तानी आर्मी बाय बांग्लादेश नि जे लोकल बरो फाइट खायमानी जे बांग्लादेश नि जे लिबरेशन वार मानी आफ्रो जे बांग्लादेश नि बरो अरो फायमानी गवर्नमेंट रेकर्ड तंगो 6,09,000 अब सर अनिमेश देबरमा बसाखा अबनि जे आर्टिकल और द हिंदू पब्लिश खायगा नरबो थांगै चेक खायदि
An accord was signed with a cut-off date of March 24, 1971 for the identification of illegal migrants. মানে অবংখে গভর্নমেন্টনি রেকর্ড তংখাজে 6,09,000 দো বাট কবাংমা সরচনর চেক খাইনাইদি ত্রিপুরাও 10 লাখ নি বিসিঙ্গ বড় হাপ খা আফুর বাট গভর্নমেন্ট রেকর্ড তামতং 6 লাখ সিমি 6,09,000 6 লাখ ন অর জায়গা রেখা তংনা জায়গা রেখা চানা জায়গা রেখা তাই বড় অবন অরণ পার্মানেন্ট নঙ্গি থাঙ্গা Chini hawa population bangkhangke tama problem but chini population bangkhangke to asik problem kori chini already population belai no kom chini Tripura but phatani borok phai je outsider phai je population je increase tongmani omo by tama chini problem phai nai in future but tama problem jeng face kai tongkhangke যে গভর্নমেন্টনি হইতে যে সেন্সাস খায়দা যে বরক গনিয়াদা বরক কাউন্ট খায়দা অম বরকনি বখরক সেমি কাউন্ট খায়দো অবরনি বিসিঙ্গ বেলাইন ডিপ পলিসি মেকিং প্রসেস দङ অব নরক কিসা রিসার্চ খাইনাইদি যে সেন্সাস খাইমানি যে বরক গনিমানি পপুলেশন গনিমানি অবনি বিসিঙ্গ পলিসি মেকিং নি প্রসেস বেলাইন ডিপ মিং দङ বরকনি পপুলেশন তাই সেন্সাস ন ডিপেন্ড খাইন ফান্ড ডিস্ট্রিবিউশন নङ ও ত্রিপুরাও ফান্ড ফাইমানি পরে এডিসিও বসুক পার্সেন্টেজ থানাই তাই ত্রিপুরানি অন্য জায়গাও বসুক পার্সেন্টেজ থানাই अब पॉपुलेशन नि ऊपर से डिपेंड खायो बा सेंसस नि ऊपर से डिपेंड खायो फंड डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट अंके फंड डिस्ट्रीब्यूशन मेन को अंगै मेन को अंके फंड बायनो जतो सामुंग खायना नांनाय रां फाय अंके तामु खायनाय कुनु किसु खायमांगला रां फाय का अंके से खायमानाय पारा रगो बा जे कुनु फानो खायका अंके तामनां रां नांगो ताबुक एडिसिनि जे बाजेट फाइमानि एडिसिनि बाजेट बेलाइनो कम हाई फानो ताबुक जे पॉपुलेशन आउटसाइडर ताइबो बांखा अंके ताइबो कमी थानाय जे फंड डिस्ट्रीब्यूशन अमो ताइबो कमी थानाय सेकेंड पॉइंट एसटी नि जे रिजर्वेशन कोटा अमो कमी थानाय ताबुक वन्स अगेन एज एग्जांपल जे कुनु जॉब ना खांके बा कुनु किसु यूनिवर्सिटी कॉलेज बा जे कुनु किसु थांगा अंके एसटी नि सीट बुसुक तंनाय 100 जन नि बिसिंगो वानसु गय नायदि जे 20 25 बा 30 जन तंनाय आफुरो बंग नि बरक ताइबो बांखा ताबुक तो बांगै न तंखा ताइबो बांखा अंके चिनि जे रिजर्वेशन सीट 30 तंखा अंके अपकमिंग जे 5 बছর बा फाइनाय 5 বছর 10 বছর नि बिसिंगो चिनि जे रिजर्वेशन 30 तंमानि अब फाइसो फाइनाय 20 ताइ 5 10 বছর नि परे ताइबो सब फाइनाय 10 अब खाइते उलो चिनि रिजर्वेशन सीट बो कमाय थानाय बेसिकली साना थांगा अंगे चंग चिनि हाव न माइनॉरिटी अंगि तंखा डे बाय डे चंग माइनॉरिटी दिगे न थांगि तंखा अब बिग इशू ताइ सेंसस न डिपेंड खाइ थर्ड ताम मेन प्रॉब्लम अंके जे असेंबली नि सीट ताबुक त्रिपुरा नि असेंबली नि सीट ऑफ बुसुक तंग 60 तंग 60 सीट नि बिसिंगो दुइजन अंके चिनि जे गवर्नर बो सिलेक्ट खायो ताइ 58 अब भाइके सीट डिस्ट्रीब्यूट खाइ साइदमान अब अंके जागा ओ जागा ताइ पॉपुलेशन और डिपेंड खाइ न जे सीट उनको डिस्ट्रीब्यूट नरो किसा गूगल थांगे चेक खाइदि जे असेंबली नि सीट बाहाय के डिस्ट्रीब्यूट उंगने जागा मेन इनके जागा जे बुसुक स्क्वायर फीट बुसुक 1000 स्क्वायर फीट नि बिसिंगो बुसुक पॉपुलेशन तंग ओ पॉपुलेशन बाय जागा न उनको कैलकुलेट खाइ न जे सीट डिस्ट्रीब्यूट उंगो सो बंग नि बरक बांखा के नरक नाइदि जे अन्य जागाव के कटमा जागाव काइसा एमएलए दो आगरतलाव अंके माने चिकनसा जागानि बिसिंगो एमएलए गोबांमा दङ तांगे इंके और पॉपुलेशन गोबांमा सो सेंसस नो डिपेंड खाइ न पॉपुलेशन नो डिपेंड खाइ न चिनि जे एमएलए बा जे असेंबली सीट अमो डिस्ट्रीब्यूट खायो अमो ताबुनि जनरेशन बेलाइ न अब किसा वान्स गया बट सिरंगना बनांनाय फोर्थ एंड बिग इशू उनके चिनी जे विलेज नि फंड फायदा एडिसिनी तो फंड फायो दो बट हाई फानो चिनी चिकन सा एनजीओ वेलफेयर ताई पंचायत निबो फंड आलादा फायो दो अबो निबो परसेंटेज कमी थानाय तांगे इनके जो जे जगाव पॉपुलेशन बांगो ओ जगाव न वेलफेयर पंचायत अमो बांगनाय बले हायदाबा ओ बागै जे ताबुक जे चिनि जे वेलफेयर एसटी वेलफेयर बा ताम अनेक किछु वेलफेयर नि बिसिंगो बा एनजीओ नि बिसिंगो जे गवर्नमेंट रां रिमानि अमबो
basically komi thanai ulo so main problem angke ching chini hawo ulo minority ngai thanai tabukno ngnani ekdom je last point oro tongu ching so o bagoi jotono tabuk sijana nangnai jotono thansa ngai kaisa ek ngai demand khaina nangnai tai fifth point angke chini je ADC ni power komi thanai chini ADC ni bahage power komi thanai angke ultimately fan phaya angke ADC ni je power omo komi thanai tabukno ADC ko kabangma mane ADC to tongu do ADC tongphano ADC no fully power dia tauphano ADC ni power kabangma tongo 125 constitutional amendment no chini je ADC ni power kabangma funugu do but haifano chini ADC tauphano o je fulfill je power obo manya ko tauphano o bagui no chini je bubagra chini tipra mothani je leader of bor joto no ching thansangai je central government no demand khai to je direct funding ADC no rina bagui tangge inke state government no fund supply mane pore borok distribute khainai do orok busuk thanai ADC busuk thanai ni so borok belai no kom rang riu ADC bahai ke develop ngai asuke kom rang ri khang ke bahai ke mane ADC develop ngai ngmaya obviously ngmaya illegal migrating ge je problem ngai oboni choi number je main point ang wansu je chini je in future chini je upcoming generation borok mane first of all borok language kamai thanai language mangala borok ni culture kamai thanai culture borok kunu kisu borok saimangala tabuk je tipurao tabuk norok bo saimano je Agartala kabangma borok tongo chini tiprasa agini semino borok tawono tongmane bor basically chung tawina tiprasa hengkeno chinio o Agartala no tabuk ni semino kabangma tiprasa tongo Agartala ni bisingono je kok borok maya obo norok tamsana ang norok bisas khaigalak je tawono tongnai borok saimano je town ni je tiprasa agi ni simi je tiprasa tongmani Agartala ni bisingo kabangma borok tongo jotto borok no saya ang kabangma borok tongo Agartala ni bisingo no je kok borok kok maya chini relative no tongo obhaino borok tongo tai progoti yang side bo tongo je kok borok maya borok ni mungo title simi riu je borok debarma hine borok kok maya basically borok je wansani je culture obono develop khai tongkha chini kailai panda obo bane borok ni je chini je riganai ri sharok kani je borok perform khaya da omo bo khaya sari kani no perform khayo obono bong ni fashion mane basically western tai wansan rok ni je culture obono mane borok ko khai tongkha mane absorb khai tongkha ba obo serungai tongkha tabuk illegal migrate no stop khaina ni bagai ba bong no ang kok borok bai bahai ke sanai saiman liya je bong no रोकने के लिए tabuk tam khaina nangnai Tripura kaisa big mane tam sanai article ba act tui phaika belai no chanai Asamo naidi NRC tongo tai Meghalaya Arunachal joto jaga no Nagaland no bo NRC tongo tab Manipur bo NRC tongo NRC tong hange tam nai baire ni borok phai mane koi dini bagoi phainai but borok permanent nungmaya do NRC tong khang ke borok kam ni bagoi da phai business ni bagoi da phai ba lekha pora khaina bagoi da phai borok phai kang ke je particular kam ni bagoi phai mani o particular kam pai kang ke borok ultimately borok onkhorna nangnai oro time dongnai as a mane once to reaching India ni baire rogo thang khang ke ba mane abroad thang khang ke chung passport nangya da ba passport chini date ro diu chung tam bagi thang tong purpose bodiu tam bagi thang tong koidini bagi thang tong chung bufuro firok nai omo jotono suijak tong so basically obo ke fataro thanga ke visa nango but India ni bisingo state to state wise je chini problem tongma bagai state thanga ke NRC je phaigang ke busuk din tong nai obo pai khang ke nang okhona nang nai o state ni okhona nang nai so
বেসিক্যালি এনআরসি তংখাংকে বেলাই ন চানাই তাই যে ইলিগাল মাইগ্রেট ni যে অঙ্ক খায়দা আইডেন্টিফিকেশন খায়দা অব তাবো আং নাই দङ যে বং বরক ন খাই দङ সো বং বরক খাই গাংকে তো বংনি জাতি বলা সো বরক তো কিসামিসা নাই বলে आं अर आंनि जे डिमान्ड बा आंनि जे वानसुकमुं जे चिनि बरकनि बिसिङाव न चिनि एडमिनिस्ट्रेटिभआव गोबां बरक दङ चिनि एक्जिकिउटिभ बेलायनो अफिसार रबो दङ बरकनि थानि अ सामुं रिखांके बेलायनो जानाय हिनै वानसुकवां तांगे इनके इलिगल माइग्रेटनि जे आइडेन्टिफिकेशन अम से ताबुक फर्स्ट अफ इशू माइग्रेशननि जे भेरिफिकेशन खायदि साबो भेरिफिकेशन टिक मार्क खाई तोरनि रेडी उलो जरा फाइकांके बंनो पाथुगि रेडी बंनि देशो ताबुक आसाम ताइ वेस्ट बेंगल बेलायखेनो सामुं काहाम खाई तंखा आं अरो डिटेल्स रक सुइ नो आं नरनो साइ दङ ताबुक उनके आसाम जे इलिगल माइग्रेट अंमानि चिनि इन्डियाओ बेलायनो इम्पैक्ट अंखा चिनि नॉर्थ ईस्ट सेकेंड उनके वेस्ट बेंगल बिहार अबो उनके बेलायनो इम्पैक्ट अंखा अबोनि बिसिंगो चिनि जे नॉर्थ ईस्ट नि जे आसाम अबरक बेलायखनो सामुं खाबे खायतंखा लास्ट मान आं नुखा जे 2000 नि ऊपर बांग्लादेश नंबर फिदुगि रिखा ताइ 6000 नि ऊपर 6000 या 600 नि ऊपर जे बरक रोहिंग्या न पाथुगि रिखाइने माने बरक फिदुगि रिखाता किफिली रिखा बा तामसाने किफिली रिखा यस किफिली रिखा सो आनि कबरो नि बिजिंग कुनु कुसु चाय दंके माफ खाइदे आं आगिनो साइ रिखा सो बरक किफिली रिखा वेस्ट बेंगल नि गभर्नमेन्ट बो खबामा बरक न पार्टिकुलारली माने तंगु जे आमसुक पाथुगि रिखाइने बट ताबुक फानो त्रिपुराओ आं निउसो नुखा जे गोबांमा निउसो नुखा जे आमसुक माने आमसुक जगाव रंखा गन्डाछरा रंखा अम जगाव रंखा माने बांग्लादेशी रंखा हिने आं जत जगाव निउस तो नुखा बट निउस नुक अब नुक फानो जे बसुक पार्सेन्टेज पाथगि रिखा बा 10 जन फानो अंथु 20 जन फानो अंथु माने कयजन पाथगि रिखा अब निले परफेक्ट माने अंको करे डाटा करे आं गोबांमा जगाव चेक खायनायखा सोशल मीडिया फर्स्ट ऑफ सोशल मीडिया आं चेक खायगा ताइ गभर्नमेन्ट नि गोबांमा वेबसाइट वां चेक खायनायखा ताइ न्यूज बनायखा माने त्रिपुरानि होइते कयजन माने फिदुगि रिखा बा किफिली रिखा अब नि कुनु परफेक्ट डाटा करे आसामों के डाटा तो 600 नि ऊपर रोहिंग्या न लास्ट 2 मास नि बिसिंग बरक किफिली रिखा ताइ 2000 नि ऊपर बांग्लादेशी न किफिली रिखाइने बट त्रिपुराओ तांगै त्रिपुरानि डाटा करे मेन चिनि त्रिपुरानि जे मेन चिं जे त्रिपुरासा जाति त्रिपुरासा न ताबुक माइनॉरिटी इंगै तंखा चिनि नो बेस्ट एंड लास्ट स्टेप नाना नंनाय सो अबनि बिसिंगो अमते माने नेग्लेक्ट खायका अंके चिनि गवर्नमेंट बो नेग्लेक्ट खाय तंखा चिनि स्टेट गवर्नमेंट अब तो जत बरो न साइमानो चिनि स्टेट गवर्नमेंट जे होम मिनिस्टर एमएचए नि जे ऑर्डर अम बो पिसा मिसा बरक लेक खाय तंखा अ बनो तुइ न चिनि बेराय न बरक गनां चिनि त्रिपुरासानि मेम्बर रक एमएलए मिनिस्टर रक चिनि बुबाग्रा जतन बौनि वॉइस रि तंखा माने बरकनि ब डिमांड खाय तंखा जे काम के सामुं खायदि अबनो तुइ न 7 तारिख चिनि आगरतला जे रैली खायमानि आथानि बरक फाइ और राजत्व खाय तंखा अब बेलायनो वानामा सिनसा कक ताइ जों जतन थानसांगै अबनो अ टपिको तुबना नांनाय सल्यूशन तुबियाके उलो अपकमिंग 5 years नि बिसिङनो अबनि इम्पैक्ट बेलायनो हार्ड के इम्पैक्ट फाइनाल नागि ताबुक बजरा तंगो ताबुक बचों लास्ट स्टेज न तंगो दो जों अलरेडी माइनॉरिटी अंगै न तंखा ताबुक जों अलरेडी लास्ट स्टेज न तंगो ताबुक सामुं खायांखे उलो अपकमिंग 5 years बा 10 years नि बिसिङो जों बेलायनो हार्ड इम्पैक्ट जों अंको खायना नांनाय एब्जॉर्ब खायना नांनाय आनि भिडियो जे कुनु एडमिनिस्ट्रेटिव नि बरक रक नाय तंखांखे आं बरनो रिक्वेस्ट खायो ताइ चिनि जत त्रिपुरासानि बिसिङो ब आं रिक्वेस्ट खाय दङ जे अबनि बिसिङो आसो किसा दाति स्टेप नाखांखे बेलायनो चानाय चिनि बागै एंड लास्ट ऑफ ऑल ताउबो साइ दङ जे आनि को बरक आसो तो क्लियर या हाइफानो आं
explain খাইনানি বেলানো try খাইগা কোনো কিছু চায়া তংখাং কেবো নাকারদি তাই next video ni bagui nasin tongdi tini bagui amsung nongka hambai